बहुत स्लो चला है। मैं साइफर केस स्लो क्यों चला है, मैं उस पर दो तीन बातें ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जब जज साहिबान स्लो असिस्टेंस और एक केस को समझना चाहें कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है और उस पर पहली दफ़ा हाई कोर्ट फैसला लिखने जा रही है, इसका ये भी बेस्ट इंडिकेटर है कि इस तरह के एक्शंस पर आज दिन तक पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन कभी हुई नहीं। तो ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, इसे कहते हैं हाथ सीधा करना आसान ज़ुबान में, कि ये पहली दफ़ा हाथ सीधा किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये क्रिमिनलिटी है भी या नहीं ये देखना है। और अभी तक का जितना एविडेंस आपके सामने आया है, आज जज साहिबान ने 2 दफ़ा कह दिया कि इसमें क्रिमिनलिटी कहाँ पर है। आज जज साहिबान ने 2 दफ़ा इकट्ठे कह दिया कि अगर आप एक फौजदारी के मुकदमे में, क्या ये बात दुरुस्त है कि साइफ़र के मुकम्मल केस में जितनी भी शहादत रिकॉर्ड हुई, साइफ़र के अंदर क्या लिखा हुआ था वो कोई भी गवाह अदालत में उसने ये बात नहीं बताई। उनका जवाब था ये बात दुरुस्त है। क्या ये भी दुरुस्त है कि साइफ़र का डॉक्यूमेंट कभी मंजर आम पर नहीं आया? उनका ये भी दुरुस्त है। तो आज जो सरकार अपना सारा केस साबित करना चाह रही थी, बड़े मज़े की बात है जो आपको बताने वाला। आज सरकार अपना सारा केस एक ऐसी किताब से बताना चाह रही थी, जो किताब हमने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। जज साहब ने मांगी तो उन्होंने कहा ये सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। आईओ ने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। और तो और जो सबसे हैरानकुन बात थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट में हम इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत आर्ग्यू कर रहे थे, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वो किताब तो दिखाएं जिससे सारे रूल्स गवान होते हैं। तो सरकार के तीनों वकला ने जो पेश हुए, उन्होंने कहा सॉरी ये किताब हम आपको नहीं दे सकते, जिस पे जज साहिबान बहुत हैरान भी हुए, नाला भी हुए कि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि हम कोई कानून मांगे, कोई इंस्ट्रक्शंस मांगे, कोई गवर्निंग लॉ मांगे और हमें ये कहा जाए कि आप ये नहीं देख सकते। सो जिस कानून को कोई देख नहीं सकता, उस कानून में जज साहिबान ने आज एक आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक सवाल पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इस केस में सज़ाए मौत मांगते रहे, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जज साहब ने सज़ाए मौत तो नहीं, आपकी झोली में ठीक ठाक सज़ा जो है वो दे दी हुई है, 10-10 साल और 2-2 साल दे दी है। उनका ये बात दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा ये आपने सज़ाएँ ली हैं साइफ़र या उसके कंटेंट्स या किताब जिससे ये मुस्तफ़ीद हो सकते थे, उसको दिए या सामने लाए बगैर। तो ये आज 2 दफ़ा ये सुनने में आई बात कि जो भी शक होगा ना किसी भी पॉइंट का, उसका फ़ायदा मुलज़िमों को मिलता है और उन्हीं को मिलेगा। अभी सरकार ने अपने दलाइल जारी रखे हुए और लंबा कर लें। मैं पहले भी कहता हूँ, सरकार ने ये मैच जीता था हमें बाहर फेंक कर। हमने कभी भी उनको बाहर फेंकने की बात नहीं की। हमने कहा आप उनको दिल खोल के सुनो, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे ईद से पहले कोई अच्छी बात मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो फिर अच्छा फ़ैसला ही लिखा जाए आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए, वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रहनुमाइयों के। साइफ़र क्या बनाए। और आज जितना आराम आराम से सरकार अपने केस को पढ़ रही है, जितना ज़्यादा कानून को पढ़ रही है, उतनी गहरी जो है वो खड्डा उनके लिए खुदता जा रहा है, जिसमें वो गिरते जा रहे हैं। कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे। बहुत स्लो चला है। मैं साइफ़र केस स्लो क्यों चला है, मैं उस पर 2-3 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जब जज साहिबान स्लो असिस्टेंस और एक केस को समझना चाहें कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है और उस पर पहली दफ़ा हाई कोर्ट फैसला लिखने जा रही है, इसका ये भी बेस्ट इंडिकेटर है कि इस तरह के एक्शंस पर आज दिन तक पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन कभी हुई नहीं। तो ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, इसे कहते हैं हाथ सीधा करना आसान ज़ुबान में, कि ये पहली दफ़ा हाथ सीधा किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये क्रिमिनलिटी है भी या नहीं ये देखना है। और अभी तक का जितना एविडेंस आपके सामने आया है, आज जज साहिबान ने 2 दफ़ा कह दिया
کہ اس میں کرمنالٹی کہاں پر ہے. آج جج صاحبان نے 2 دفعہ اکٹھے کہہ دیا کہ اگر آپ ایک فوجداری کے مقدمے میں، کیا یہ بات درست ہے کہ سائفر کے مکمل کیس میں جتنی بھی شہادت ریکارڈ ہوئی، سائفر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ کوئی بھی گواہ عدالت میں اس نے یہ بات نہیں بتائی. ان کا جواب تھا یہ بات درست ہے. کیا یہ بھی درست ہے کہ سائفر کا ڈاکیومنٹ کبھی منظر عام پر نہیں آیا؟ ان کا یہ بھی درست ہے. تو آج جو سرکار اپنا سارا کیس ثابت کرنا چاہ رہی تھی، بڑے مزے کی بات ہے جو آپ کو بتانے والا. آج سرکار اپنا سارا کیس ایک ایسی کتاب سے بتانا چاہ رہی تھی جو کتاب ہم نے مانگی تو انہوں نے کہا سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے گی. جج صاحب نے مانگی تو انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے گی. آئی او نے مانگی تو انہوں نے کہا سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے گی. اور تو اور وہ سب سے حیران کن بات تھی، آپ سب لوگ وہاں موجود تھے جب سپریم کورٹ میں ہم عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت آرگیو کر رہے تھے، تو آنریبل مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا وہ کتاب تو دکھائیں جس سے سارے رولز گوان ہوتے ہیں. تو سرکار کے تینوں وکلاء نے جو پیش ہوئے انہوں نے کہا سوری یہ کتاب ہم آپ کو نہیں دے سکتے، جس پہ جج صاحبان بہت حیران بھی ہوئے، نالاں بھی ہوئے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سنا کہ ہم کوئی قانون مانگیں، کوئی انسٹرکشنز مانگیں، کوئی گورننگ لا مانگیں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے. سو جس قانون کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس قانون میں جج صاحبان نے آج ایک آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اس کیس میں سزائے موت مانگتے رہے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ جج صاحب نے سزائے موت تو نہیں، آپ کی جھولی میں ٹھیک ٹھاک سزا جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے، 10 سال اور 2 سال دے دی ہے. ان کا یہ بات درست ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے سزائیں لی ہیں سائفر یا اس کے کانٹینٹس یا کتاب جس سے یہ مستفید ہو سکتے تھے اس کو دیے یا سامنے لائے بغیر. تو یہ آج 2 دفعہ یہ سننے میں آئی بات کہ جو بھی شک ہوگا نا کسی بھی پوائنٹ کا، اس کا فائدہ ملزموں کو ملتا ہے اور انہیں کو ملے گا. ابھی سرکار نے اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے اور لمبا کر لیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں سرکار نے یہ میچ جیتا تھا ہمیں باہر پھینک کر. ہم نے کبھی بھی ان کو باہر پھینکنے کی بات نہیں کی. ہم نے کہا آپ ان کو دل کھول کے سنیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں جلدی تھی، ہم چاہتے تھے عید سے پہلے کوئی اچھی بات مل جائے. نہیں ملی تو نہیں ملی تو پھر اچھا فیصلہ ہی لکھا جائے آنے والے ٹائم کے لیے، لوگوں کے لیے، وکلاء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، رہنمائیوں کے. سائفر کیا بلائے. اور آج جتنا آرام سے سرکار اپنے کیس کو پڑھ رہی ہے، جتنا زیادہ قانون کو پڑھ رہی ہے، اتنی گہری جو ہے وہ کھڈا ان کے لیے کھدتا جا رہا ہے جس میں وہ گرتے جا رہے ہیں. کل کا دن اہم ہے. کل کے دن یہ اپنے آرگومنٹس کو کنکلوڈ کریں گے.